মুরলিয়া আজাদিন এবং এজিবির পরিচালনায় যে 2-3 দিবসীয় ফুটবল আয়োজন করা হয়েছিল তার আজকে ফাইনালের দুটি টিম হচ্ছে মুরলিয়া এজিবি এবং আজাদিন। একদিকে আছে আজাদিন ক্লাবের প্লেয়াররা, এইদিকে আছে এজিবির প্লেয়াররা। দেখা যাক তারা ফাইনালে ট্রাইব্রেকারের মধ্যে কে জয়লাভ করে। এজিবির ফার্স্ট কিক, 7 নম্বর জার্সিধারী না, 7 নম্বর জার্সিধারী বাইরে মারে ফেলেছে। नंबर 10 মুরলিয়া আজাদিনের ফার্স্ট কিক, 10 নম্বর জার্সিধারী, দেখি সে গোল পাই কিনা। এজিবি প্রথম শট বাইরে মেরেছে। এটাও বাইরে, लगातार एजीबी 2 नंबर शॉट। अब गए हैं किक मारने के लिए जर्सी नंबर 9 एजीबी के। देखा जाए से गोल पाई कि ना। ये था टारगेट में, इस बार रखा था टारगेट में गोल और एक गोल दाग दिया। आजादीन 2 नंबर शॉट, 9 नंबर दाशिदारी। देखा जाक से यहाँ पे शॉट यहाँ पे। अगर जर्सी नंबर 9 की बात करें आजाद हिंद की तो शायद सभी टीम को अपने डिफेंड के जरिए। एजीबी 3 नंबर शॉट, 2 नंबर जार्सीदारी। देखा जाक से गोल पाई कि ना। ये भी रखा टारगेट में और इसको भी गोल में तब्दील किया। यहाँ पे जर्सी नंबर 2 एजीबी का स्कोर हो गया 2। এদিকে আজাদিনের 3 নম্বর শট, 4 নম্বর জার্সিধারী। আজাদিনের প্রায় দুটি শটেই বাইরে আছে। এজিবি 3টি শটে 2টি গোল, 1টি বাইরে। দেখা যাক 3 নম্বর শটে কি হয়। और एक और यहाँ पे हैट्रिक दे दिया, यानी कि 3 के 3 ही मिस। क्या करो अपना करना एजीबी 4 নম্বর শট, ভলান্টিয়ারদের বলছি আপনার এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন। উইনার হবে। দর্শক বিন্দুকেও সেভ করে তো মাঠের মধ্যে প্রবেশ করবেন না, মাঠে চান্স থাকবে। আমি ভলান্টিয়ারদের বলছি তোমরা নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করো। হ্যাঁ মাঠে কেউ যেমন না নামে মাঠে। एक और यहाँ पे डाल दिया है और इसी के साथ यहाँ पे एजीबी विनिंग सीजन 1 का खिताब हुआ। और आजादी रनर्स। मुरलिया एजीबी ने